بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد
صدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسقى والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآل ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطان الواضح برهان المبسوط في الوجود كرمه والإحسان صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهاد والخلود صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود صلى الله عليه أبطلت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم كرسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة درجات صلى الله عليه حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ونرى الكون بهجته وجمالا صلى الله عليه وترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يريه والضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يهور
بشرتنا آية في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأكم هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول
أمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها فيها السماء المملوك صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود وانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك
صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلا وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. الله عليه. ومن نشر طيبه تأطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الذكر من دار وصف محمدية مقودا توجهت إلى الله متصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يتوب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الغافرة وعلى باب عزته تحط بحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة استودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المعبود لك والمخصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب والمزهر قاسم ذلك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل خصائص
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اكرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تأمرنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وله وظهره. اللهم ببركته وشريف بنيته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وبمراية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي لنا المدينين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العداد ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأجلس بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، وجعلنا يا رب في حسن عصير من جميع البلايا، وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا، وأجبنا في العمل بطاعتك والسلك في خدمتك قائمين. إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الذي سمر الروح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا قد استودعناك علم ما علمتنا فارده إلينا عند حاجاتنا إليه، ولا تنسنا يا مولانا يا رب العالمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار آمين. وأن تعامل جليسك معاملة حسنة تبتسم له وتصغى إلى كلامه ولا تسوس عليه. Dan engkau memperlakukan teman dudukmu muamalatan hasanah, dengan perlakuan yang baik. Tabtasima lahu wa taswa ila kalamihi, engkau tersenyum dan memperhatikan pada perkataannya. Masih tentang beberapa adab, beberapa hal yang dianjurkan ketika kita duduk bersama orang lain. Beberapa adab di waktu kita sedang duduk. Nah, di antaranya semalam yang sudah kita sebutkan, sebagai bentuk adab kita ketika kita menghadiri suatu perkumpulan atau majelis, kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan perkumpulan ini. Nah, misalkan perkumpulan
atau majelisnya itu menunjukkan kesenangan, maka yang kita nampakkan itu perasaan senang. Akad nikah atau acara pengantinan, ini kan acara yang senang. Nah, maka ketika kita hadir, duduk bersama dengan mereka, itu yang kita nampakkan itu perasaan senang kita. Ya sebaliknya, apabila kita menghadiri perkumpulan yang menunjukkan kesedihan di situ, misalkan yang kita datangi ini orang yang mendapat musibah, keluarganya ada yang meninggal, maka ketika kita hadir, ketika kita duduk bersama dengan mereka, itu yang kita nampakkan itu perasaan sedih. Jadi sebenarnya kurang pantas apabila kita hadir atau kita menghadiri orang kematian, tapi di situ kita berlucu, tatawaan. Nah ini kurang pas tempatnya. Bahkan tadi dianggap kurang beradab. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan tempat atau keadaannya. Nah kemudian lagi di antara adab, ketika kita menghadiri suatu majelis atau perkumpulan, hendaklah kita itu melapangkan, memberi tempat yang nyaman bagi orang yang hendak duduk, khususnya duduk di samping kita, supaya inya tetap merasa nyaman duduk di kita. Jangan malah kita persempit tempatnya jadi. Melihat ada yang hendak duduk di higa kita, asalnya harus sejasilaan nih. Melihat ada yang hendak datang duduk di higa, berkenal sih. Sekira jangan duduk di higa kita nih. Nah itu kan kurang bagus adabnya. Malah sebaliknya kita disuruh memberi tempat yang nyaman, biar sedikit kita mengalah kesasar. Nah penting orang di higa kita itu merasa nyaman. Kemudian lagi disebutkan sebagian daripada adabnya, hendaklah kita memperlakukan orang yang duduk dengan kita itu dengan perlakuan yang baik. Di antaranya tersenyum dan memperhatikan dengan perkataannya. Itu kan kita takurin itu bagian dari sunnah. Jangan kita dihiga malah marut. Mesinnya duduk di higa kita, akhirnya inya pun merasa kurang nyaman juga. Nah, kemudian apabila inya berpander, maka harus kita perhatikan panderannya dengan wala tusawis alaihi, jangan engkau mengganggu atas perkataannya tadi. Tusawis ini inya berpander lalu kita empat berpander juga, itu tusawis sebenarnya. Jadi bila inya berpander, tuntung akan inya berpander. Sudah tuntung, nah hanya kita menyambut bergantian. Jadi yang berpander ini pun ya harus paham juga, harus bisa memberi waktu kawan bila ini anak berpander. Jangan inya aja yang berpander. Kasihan kawan meja anak yang berpander nih. Mama sudah berpander. Kalau sampai berpander, diborongnya semuanya. Jadi sama-sama memahami lah. Ada waktunya kita itu berpander bergantian. Tapi ketika kawan kita berpander, kita harus memperhatikan. Nah kita nampakkan itu perhatian kita. Sekalipun bisa jadi waktu itu pikiran kita itu kalahin dia. Cuma yang kita nampakkan di hadapannya itu seakan-akan kita itu memperhatikan dengan ucapannya. Ya sama ketika kita di majelis taklim atau di waktu pembelajaran, kita sebagai orang yang menuntut ilmu, yang kita nampakkan ketika itu perhatian kita. Kita nampakkan di hadapan orang yang melajari kita bahwa kita itu menjaga atau mendengarkan apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh guru kita tadi.
meskipun hati kita mungkin lain, tapi yang kita nampakkan di hadapan sendiri itu perhatian kita. Nah, itu kan lebih beradab namanya. Wa tahtarima kullama yakunu fil majlis, dan engkau menghormati setiap orang yang ada di majlis itu. Siapa yang hadir di situ kita hormati. Nah, salah satu bentuk penghormatan kita kepada orang-orang yang hadir di majelis atau di perkumpulan yang mana kita ada di situ, yaitu dengan sifat tawadhu, rendah diri kita. Kita menganggap orang yang hadir dengan kita, mereka itu orang yang lebih baik dari kita. Jadi kita merasa kita ini yang paling rendah dibandingkan yang lain. Itu kan termasuk mereka itu lebih baik dari kita semuanya, kan? Misalkan perkumpulan itu banyak orangnya 10, 20 atau bahkan lebih. Kita merasa orang yang selain kita itu mereka itu lebih baik dari kita. Kita lebih rendah dari mereka. Sehingga di situ kita ada niat atau tujuan kita ketika kita berkumpul dengan mereka, tujuan kita itu hendak mengambil berkah. Karena tadi kita merasa diri kita ini yang paling hina, paling rendah. Sedangkan orang lain, orang yang hadir di situ, mereka itu lebih mulia dari kita. Lalu niat atau tujuan kita itu untuk mengambil berkah. Insya Allah keberkahan itu akan kita dapatkan dengan sifat kerendahan hati kita tadi. Sama kan? Ketika kita menghadiri perkumpulan atau majelis maulid atau majelis taklim, majelis ilmu, ketika kita hadir dengan orang lain, orang banyak, di situ ya tujuan kita itu diantaranya itu untuk mengambil berkah. Sahaja aku hadir di majelis ilmu atau di majelis maulid atau di majelis haul, tujuanku untuk mengambil berkah. Diantaranya mengambil berkah dari orang-orang yang hadir. Karena tadi kita meyakini bahwa mereka itu orang yang lebih baik dari kita. Wala siyama abuka au ustaduka, terlebih lagi orang yang hadir di majelis itu ayahmu atau gurumu, maka lebih lagi penghormatan kita. Kita duduk lawan kuitan kita, pandai-pandai, atau kita duduk dengan guru kita, maka di situ harus ada penghormatannya. Bila sidin berpandai, kuitan kita atau guru kita itu harus didengarkan. Jangan sampai kita umpat berpandai juga di waktu sidin masih berpandai. Kemudian cara kita berpandai itu jangan sampai lebih nyaring dari kuitan kita atau dari guru kita tadi. Kita harus lebih rendahnya. Kemudian hindari perkataan yang bisa menyinggung orang tua kita tadi. Yang sidin merasa ada nyaman mendengarnya. Jadi perkataan atau kalimat-kalimat itu ya harus dihindari. Ya sahna kada nyaman mungkin yang menimpa lawan kita, kalau kita masih mampu ya kada usah dikesahkan lawan kuitan kita. Karena sedikit banyaknya kenapa apabila kita berkesah sedih ya pasti taubat sedih itu. Anak merasa sedih sudah pasti kuitan itu pas sedih, pasti sedih. Tapi sebaliknya belum tentu kan. Kuitan sedih berkesah lawan anak, bisa aja anak itu ada merasa sedih. Itu bedanya kasih sayang orang tua dengan anaknya. Jadi apabila kita kisahkan ini,
itu menyebabkan si jin sakit hati misalnya atau upah sedih juga. Nah, itu kalau bisa lebih baik kita hindari kerusakan. Nah, hendak memberi duit kalau sini nggak apa-apa, bikin izin pakai sah. Jadi hendak berhutang, kalau diketahui saya ini tahan dari ini. Wa idza ata man huwa akbaru minka, apabila datang kepadamu orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati, lalu tidak datang, kita sudah terdahulu. Lalu ada datang orang kita, mendatangi kita, ini orang yang lebih tua atau yang kita muliakan, kayak kita atau guru kita. Nah, faqul ijlalan lahu, maka berdirilah sebagai penghormatan baginya. Ini bagian dari adab kita terhadap orang yang kita muliakan, kuitan atau guru-guru kita atau orang soleh. Nah, ketika mereka itu datang, mungkin sebelumnya kita duduk, tapi kita melihat dengan kedatangan mereka, maka salah satu bentuk penghormatan kita itu kita disunahkan berdiri sunnah. Ya meskipun mungkin yang datang tadi guru kita atau kuitan kita, mereka itu kadang mengharapkan dengan penghormatan tadi. Bahkan itu dilarang kan? Kita datang supaya orang itu menghormati lawan kita. Jadi misalkan ketika kita datang orang lain itu disuruh harus berdiri, nah itu kurang bagusnya tuh. Bahkan itu termasuk yang dilarang, nggak boleh. Hendak mencari penghormatan dari orang lain. Nah, bila orang lain berdiri, waktunya datang, bingungnya ketujuh. Tapi bila waktunya datang, orang lain tidak mau berdiri, ada nyaman artinya rasa tersinggung. Nah ini kan berarti di hatinya itu ada perasaan untuk mencari penghormatan dari orang lain. Itu dilarang pada bulan. Tapi kalau dari kita sebagai penghormatan kita kepada orang yang kita muliakan, maka memang dianjurkan berdiri dari waktu kedatangan mereka. Waqaddimhu fil majlis, dan tempatkan di muka atau suruh mereka itu duduk di muka. Jadi pas sudah kedatangan mereka tadi, orang yang kita muliakan tadi, kemudian posisi duduknya itu disuruh ke muka. Nah, jangan dibiarkan di belakang. Bila tempatnya itu masih memungkinkan, masih kosong. Ini yang datang ini bukan kita. Itu harus kita tempatkan di tempat layaknya. Wa ta'akhkhar anhu qalilan, dan engkau mundur sedikit, duduk kata lawan kita, perguruan kita atau urutan kita. Nah, maka kita duduk itu jangan sejajar atau terkemuka. Lebih baiknya kita itu duduk mundur sedikit, lawan guru kita dari atau lawan kuitan kita lah, orang yang kita hormati. Wa fil hadis, disebutkan di dalam hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil Ansar radhiyallahu anhum, umu ila sayyidikum, yakni Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada kaum Ansar, sahabat sini dari kalangan kaum Ansar, ujar Nabi, umu ila sayyidikum, berdirilah pada pemimpin kamu. Yakni yang dimaksud Nabi itu adalah Sa'd bin Mu'adz. Jadi Sa'd bin Mu'adz ini termasuk pemimpin dari kalangan kaum Ansar, orang yang dihormati dari kalangan kaum Ansar. Nah, ketika Sa'd bin Mu'adz ini datang, Nabi menyuruh lawan sahabat yang lain, Nabi berdiri.
Itu pemimpin akan datang. Nah ini kan jelas anjuran perintah Nabi itu untuk berdiri sebagai bentuk penghormatan kalau pemimpin lawan orang yang dimuliakan. Wajah Syekhul Kabir yuridu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa abata al-qaum anhu ayyasimu lahu. Nah, kemudian diceritakan lagi ada orang tua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang yang sudah tua ini datang kepada Nabi, ternyata waktu itu sahabat yang lain ini lambat memberi tempat orang tua ini. Padahal sini anak duduk mencari tempat. Nah, cuma sahabat yang lain ini kayak lalai lah. Kayak seakan-akan kadang anak memberi tempat atau kayak abayakan. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, langsung ditegur Nabi lah sahabat yang lain tadi. Karena yang datangnya orang tua ini. Ujar Nabi, laisa minna man lam yarham shaghirana. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi dengan yang lebih muda, wa yuqir kabirana, dan tiada menghormati orang yang lebih tua. Itu teguran dari Nabi lah kepada sahabat yang lain. Ketika ada orang tua datang, kemudian sahabat Nabi yang lain ini mereka lalai untuk memberi tempat. Ada termasuk dari golongan kami Nabi, orang yang kadang menyayangi lawan yang lebih agung, kemudian kadang menghormati lawan yang lebih tua. Jadi kita memberi tempat kepada orang yang lebih tua itu termasuk cara kita menghormati mereka. Mereka itu harus diberi tempat. Wa idza dakhalta fi majlisin, apabila engkau memasuki suatu majelis atau perkumpulan, fasallim ala ahlihi wa safihum, maka ucapkanlah salam kepada mereka orang yang hadir di majelis tadi dan bersalaman dengan mereka. Ini apabila di perkumpulan atau di majelis itu acaranya itu belum mulai ya. Misalkan perkumpulan itu di situ ada acara, belum mulai, kita datang, itu sunnah kita mengucap salam. Nah, sesudah kita mengucap salam, baru kita pun bersalaman. Nah, tapi apabila di situ ada acaranya sudah dimulai, ya kedusan. Apalagi misalkan acara atau majelisnya itu kayak majelis ilmu, kita datang kadudi itu kada usah kita mengucap salam, bahkan kena bisa dianggap kurang adabnya jadinya, karena taklim atau pembelajarannya tadi sudah dimulai, acaranya itu sudah mulai, kita datang kadudi itu kita kada dianjurkan lagi mengucap salam. Bersalaman pun ya kada usah itu, langsung kita duduk. Di mana ada tempat langsung kita duduk di situ. Anak bersalaman itu bisa aja kita bersama kulikan. Itu apabila perkumpulannya di situ memang ada acara, memang ada acara kayak dulu biasanya datang kita. Nah, itu disunahkan kita mengucap salam. Wa bada liman alal yamin, dan mulailah bersalaman itu dengan orang yang di sebelah kanan. Ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri kita. Nah, kita dianjurkan memulai bersalaman itu dari yang di sebelah kanan dulu. Salamannya yang di sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Wa idza aradta al-khuruj fasallim aidan, dan apabila engkau ingin keluar maka ucapkanlah salam. Karena bila sudah hendak beli
tetap disunahkan lagi kita mengucap salam, khususnya salam kan. Kalau salaman itu tersalah juga. Kalau di awal pertemuan tadi kita sudah bersalaman, hendak mudik itu tersalah lagi, hendak bersalaman kadang. Tapi kalau mengucap salam itu kedua-duanya disunahkan di awal kita datang dan di waktu kita hendak keluar hendak mudik, itu memang kita disunahkan mengucap salam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idzan taha ahadukum ila majlisin," apabila seorang kamu sampai ke suatu majlis, falyusallim, hendaklah dia mengucap salam. Fa idza arada ayyakuma falyusallim, kemudian apabila dia ingin berdiri hendak keluar hendak mudik, maka ucapkanlah salam. Jadi dari ucapan Nabi ini kan jelas, waktu kita datang mengucap salam, waktu kita hendak mudik mengucap salam. Walaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah, maka bukanlah yang pertama waktu kita datang itu lebih utama dari yang akhir. Artinya keutamaan anjurannya itu sama, anjuran untuk kita mengucap salam itu sama, baik waktu kita datang ataupun waktu kita mudik. Kalau bersalaman itu memang sangat dianjurkan itu waktu kita datang, waktu awal kita bertemu. Itu tadi apabila memungkinkan. Apabila kada sempat bersalaman di awal, berarti pas mudik kan berpisah bersalaman. Kita datang, orang sudah mulai acaranya kan, itu kan ada memungkinkan kita bersalaman kan. Dan bahkan tadi bila kita bersalaman itu dianggap kurang baik. Apalagi yang disalami ini sebenarnya, padahal orang sudah mulai acara itu. Nah, bagus ini. Itu beberapa adab atau beberapa perkara yang dianjurkan ketika kita ribut dengan orang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul muadzin arba'atun. Syarat muadzin ada 4. Supaya orang yang azan itu ini dapat pahala sunnah. Meskipun kita tahu lah azan itu hukumnya sunnah aja. Tapi apabila syaratnya ini kena kada terpenuhi, maka kesunahannya itu hilang. Cuma dapat pahala sunnah lagi ya. Kali Islamu yang pertama Islam. At-tamyiz, kemudian yang kedua mumayyiz, berakal. Jadi kakanakan yang belum berakal itu jangan disuruh, kan bisa disuruh azan kan. Maunya anak pelatihan ini itu pengen melajarinya kan. Tapi misalkan waktu kita hendak sembahyang, kita ini saya lawan anak halus masih belum akal lagi, jangan disuruh azan ya. Kita jangan langsung azan qomatnya. Tapi apabila inya sudah berakal, meskipun inya belum balik, nah maka sudah boleh disuruh azan umur 10 tahun atau 11-12 tahun. Mungkin dia belum balik lagi kan, masih sekolah SD aja lagi kan? Belum balik baginya. Tapi inya sudah berakal, suaranya bagus, azannya bisanya, nah itu kenapa Pak kita suruh azan. Tapi kalau ada yang tertua yang sudah balik, itu yang lebih afdalnya yang sudah balik lah azan itu. Al-Dukuratu, kemudian syarat yang ketiga laki-laki. Ada dianjurkan berbinian itu azannya. Berbinian itu kena yang disunahkan qomat tidak. Itu pun apabila inya sembahyang surangan atau berjamaah, tetapi sesama beginian juga, imamnya beginian juga. Nah, itu qomat sunnah beginian ya. Beginian. Kalau nya ada lalakian,
maka babinian itu pada disunahkan azan. Bahkan qomat pun ada disunahkan enggak. Apabila di situ ada lelakian. Sembahyang berjamaah dua laki bini ya, berdua nih. Imam laki, ini makmum. Dan laki itu berbagi tugas ya. Itu jadi imam, kamu dan kamu. Ya jangan, kalau ada boleh ya. Jadi kita aja semuanya memborong azannya kita, laki jadi azannya laki, kemudian qomatnya langsung jadi imam juga, jadi ketiga-tiganya. Mbahnya disuruh juga, yang mau gini kan gitu. Kalau gini disuruh jadi imam, akhirnya itu dan laki aku jadi azan aja lah. Gantian kamu belum jadi imam, boleh kada sah gitu. Nah jadi kalau untuk muadzin azan itu kesunahannya itu khusus bagi lelakian. Kalau babinian itu qomat aja, itu pun tidak ada syaratnya babinian atau qomat. Babinian tadi disunahkan qomat apabila ini anak sembahyang surangan atau tadi sembahyang berjamaah sesama babinian juga. Ayyakuna arifan bidukhulil waqti. Kemudian syarat yang terakhir yang keempat, muadzin itu harus mengetahui masuknya waktu sembahyang. Jangan bahafal. Paling kada zon itu kan kuat perkiraan bahwa waktu sembahyang itu sudah masuk. Melihat di jam, ini kayaknya sudah masuk waktu sembahyang. Nah maka boleh ini azan. Kalau masih ragu-ragu, ya jangan. Masuk ke belum waktu sembahyang. Itu ya kedosa azan. Terlebih lagi azannya di masjid atau mushola, tempat sembahyang berjamaah. Itu harus waktu sembahyang itu sudah masuk. Itu syarat muadzin dari orang azan ya. Muadzin. Nah sunanul azan ini beberapa sunnah azan. At-tartil ayyata'anna fihi. Di antaranya ini yang pertama membaca atau mengumandangkan azan itu sunnah dengan tartil, perlahan, jangan cepat. Jadi kalimatnya itu kena satu-satu, jangan diraih. Kecuali yang takbir di awal kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti diraih ke bawah. Karena takbirnya kan 4 kali disebut, dua-dua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kalau sisanya itu satu-satu itu lagi kalimatnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu tartil namanya. Nah beda kita lawan qomat. Kalau qomat itunya sunnah sedikit cepat dan kalimatnya disambung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati hayya 'alal falah. Itu qomat lah. Sudah sedikit cepat dan disambung. Kalau ada satu-satunya. Raf'u sauti, kemudian disunahkan waktu azan itu mengangkat suara nyaring. Nyaring. Karena tujuan azan itu kan memberitahu lawan orang lain, memberitahu lawan orang banyak bahwa waktu sembahyang sudah masuk dan di tempat itu ada didirikan sembahyang berjamaah. Makanya waktu azan itu harus nyaring supaya orang lain tahu. Karena tujuannya i'lam, pemberitahuan. Azan itu kan pemberitahuan. Jadi sunnah nyaring. Kalau qomat itu kadang mesti nyaring kayak azan lagi. Begini qomat itu. Karena tujuan qomat itu memberitahu lawan orang yang sudah hadir bahwa sembahyang hendak
dimulai itu ya. Karena pemberitahuannya itu khusus kepada orang yang sudah hadir, makanya qomat itu kada terlalu nyari lagi lagi mikir. Ada sama nah kayak azan lagi. Makanya kena nang abdolnya azan dan qomat itu orangnya sama lah. Jadinya kalau mau ukur suara itu, bila azan ini nyaring, kena waktu qomat lagi mikir. Itu bila orangnya yang sama. Orangnya sama lah, jadi nyamannya betul. Kamu orangnya berlain, ya jangan bisa paling ya. Antara azan lawan qomat orangnya berlain. Bisa aja nak azan tuh suaranya gini ya. Begini jadinya malah pas waktu qomat berlain orangnya suaranya nyaring. Jadi seakan-akan tuh kayak paling jadinya azannya gini, qomatnya nyaring. Nah jadi kalau untuk azan itu disunahkan, bahkan lebih afdol apabila suara itu nyaring. Jadi pilih suara yang nyaring, kemudian suaranya suara yang bagus, suara azan. Karena sedikit banyaknya mempengaruhi kawan orang yang hendak datang masjid. Nah, orang bagus nih azannya, orang datang masjid. Menang suara yang kena orang uring lah, itu yang asalnya ngantuk tambah uring lagi, gara-gara mendengar suara itu. Asalnya hendak ke masjid, cari ke masjid tuh. Jadi memang bagus itu suara yang bagus. Kalau ada, yang ada ya sudah. Jadi suara nyaring. Memang kita ini kan sudah ada mic kan, memangnya membantu mic nih, membantu. Makanya orang masjid itu kan ada istilah menara ya. Menara itu sebenarnya tempat orang azan. Jadi kan khas menaranya di atas supaya orang tuh kalau mendengar, orang banyak tuh kalau mendengar. Cuma wayah ini tetap ada menara masjid tidak, karena sudah ada mic, jadi mic-nya jadi ada menara sebenarnya. Orangnya itu masjid tidak lagi adanya. Bisa kita kan naik ke atas menara itu. Masjid-masjid bahari itu biasanya itu ada di tengah masjid itu ada sang naik ke atas. Karena tujuannya tadi itu supaya orang tokoh mendengar. Yang azan dari masjid atau di mushola lampu pajah, ngacak kita pajah ini ada giliran pajah nih, mic-nya mati. Nah azan itu kena bisa jadiin para lawang masjid atau lawang mushola supaya orang itu lebih mendengar, di luar itu mendengar. Karena pamatnya ya kan, itu bila kita para lawang itu tadi suara kita itu lebih kedengaran. Orang luar ya, kedengaran. Jadi mencari juga di situ azannya. Jarang gitu ya. Tetap aja kita di dalamnya loh. Padahal ini kan ada kedengaran. Kita di dalam apalagi musiknya karena ada kedengaran lagi keluar itu. Taskinullah al-fathuha fi takbiratil ula wa taskinullah fi takbiratil saniyah. Nah, sunnah mensukunkan roh atau memfathahkannya pada takbir yang pertama dan mensukunkannya sukun pada takbir yang kedua. Membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi itu ada dua lah. Allahu Akbar. Nah, rohnya itu sukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedua-duanya sukun. Boleh. Atau roh yang pertama fathah, roh yang kedua tetap sukun kan. Roh yang kedua itu harus sukun, harus mati. Nah ada beda itu kena di roh yang pertama. Roh pertama akbarnya kan, akbarnya itu rohnya boleh sukun, boleh fathah. Allahu
Allahu Akbar. Nanti kedua-duanya sukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu apabila diwasal disambung kan. Jadi kalau yang diwasal disambung boleh. Dua rakaat yang pertama itu kan dibarisi fathah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya meskipun kalau yang roknya itu ya tetap lemah sebenarnya kan. Tetap apa ya. Allahu Akbar dalam baris itu. Tapi kalau karena wasal gitu, wasal, lalu ada yang membolehkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang yang kedua tetap sukun kan, jangan dibarisi gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan harus sukun gitu. Cara bacaannya memang. Cuma yang lebih nyaman biasanya sukun, disukunakan, dimandiakan. Itu sebagian yang disunahkan di waktu azannya. Dan kita mendapat keberkahan Allah alam. Hamdul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. تقبل الله منكم